बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। हुकूमत गिराने के लिए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम की कोशिशें जारी हैं। आज पीडीएम का इजलास हुआ, यह अनाउंस इजलास था, पहले से तैयारी के मुताबिक इजलास था और इस इजलास में मौलाना फजलुर रहमान साहब पीडीएम के सरबरा वो मौजूद थे, अचकजई साहब मौजूद थे, राजा परवेज़ अशरफ साहब मौजूद थे, दीगर जमातों की नुमाइंदगी मौजूद थी और इस इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कुछ वक्त के लिए वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की, आसिफ अली जरदारी साहब ने वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में शिरकत की और इस इजलास में अब तक की पीडीएम की जो कारकर्दगी और जो एफर्ट्स हैं उन पर बात की गई, आगे क्या करना है उन पर बात की गई। साथ ही इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हाफिजाबाद के जलसे ज़ेर बहस आए, वज़ीर आज़म इमरान खान के सवात के जलसे को ज़ेर बहस लाया गया और बात की गई, ये कहा गया कि हुकूमत बौखला गई है। हुकूमत चूंकि खुद भी जलसों पर आ गई है तो इसलिए हुकूमत की बौखलाहट का ये सबूत है। इस इजलास की जो अंदर की कहानी है ये वो कहानी है जो आपको खबरों से पता चल रही है, जो आपको पता चल रहा है कि जरदारी साहब ने कहा जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर फैसला होगा वो फैसला हम कबूल करेंगे। आपको ये पता चल रहा है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इजलास में कहा कि पीडीएम के पास इसके सिवा क्या रास्ता है कि मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया कबूल करे। आपको पता चल रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वहाँ पर अब तक की जो चीज़ें हैं वो बताई और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फिर आगे का जो प्लान है उसे, पहले से प्लान्ड है ये चीज़ें, लेकिन उसे सामने रखा, उस पर डिस्कशन किया गया। ये तमाम चीज़ें आपको खबरों से पता चल रही हैं, मगर इसके साथ साथ कुछ अंदरूनी कहानी है जो ज़राए से इस इजलास के हवाले से मालूम हो रही है। ये अंदरूनी कहानी बहुत अहम है। इस अंदरूनी कहानी में मुस्लिम लीग नून की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी के इंटरव्यू पर शिकवा किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया और कहा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ऐसे ही ये बात नहीं की गई होगी, मुझे इंतजार है कि मियाँ नवाज शरीफ वो सबूत पेश करें जो उन्होंने जनरल बाजवा का नाम लेकर बात की है, जनरल फैज हमीद का नाम लेकर बात की है और उन्होंने कहा था कि हमने ये फैसला किया था हम इस्टेब्लिशमेंट कहेंगे, ये बात हमने की है और ये बात की गई, इस पर शिकवा किया गया। इस इंटरव्यू पर बिलावल भुट्टो जरदारी की मरीम नवाज ने कहा था कि बिलावल ने कोई गलत बात नहीं की, हमें लड़ाने की कोशिश की जा रही है, ये तमाम चीज़ें जो दुरुस्त हैं और बिलावल ने हमसे कोई इख्तलाफी बात नहीं की है, हमें कोई शिकायत नहीं है बिलावल के इस इंटरव्यू से और बिलावल ने ठीक बात की है क्योंकि बिलावल के इंटरव्यू में ये भी मौजूद था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को ये हक है कि वो जो चाहें बयान दें, ये उनका हक है, मैं उनके बयान को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो मेरे बयान को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने इंटरव्यू में बात की थी। अब बिलावल जरदारी ने यह भी कहा था कि मुझे धचका लगा जब गुजरांवाला के जलसे पर मैंने इस तरह से नाम सुने और मैं जो है खुद इस बात के हक में नहीं हूं कि इस तरह से नाम लिए जाएं। इस बात पर मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी से शिकायत की और इस मामले में पीपल्स पार्टी ने कहा आप तो हमें ये खुद बता रहे हैं कि आपको शिकायत नहीं है और बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बात की है उसमें बिलावल ने ये कहा है कि मियाँ साहब का हक है, जो वो चाहें लाइन लें वो लाइन इख्तियार करें। फिर उसके बाद इस इजलास में साथ ही शिकवा किया गया कि हम दूसरों से क्या बात करेंगे, मियाँ नवाज शरीफ साहब की जमात से लोग अलग हो रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के बयानिए से लोग अलग हो रहे हैं और अलग होते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता बताने कि हम कहाँ खड़े होंगे, वो इख्तलाफ कर रहे हैं। तो इस चीज़ को मुस्लिम लीग नून खुद अपनी सफ़ों के अंदर कंट्रोल नहीं कर पा रही। इस बात पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जवाब दिया गया। इजलास में तलखी पैदा हो गई जब ये बताया गया कि आज के अखबारात में, मीडिया पर ये खबरें मौजूद हैं कि आफ्ताब शेरपाव साहब की पार्टी और साजिद मीर साहब की पार्टी वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के बयानिए से अलग हो गई है। उनका ये ख्याल है कि मियाँ नवाज शरीफ ने जिस तरह से अफवाज पाकिस्तान पर हमले किए हैं ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं है, ये हमें इख्तियार नहीं करना चाहिए था। हमारा जो एजेंडा है, जो करारदाद हमने पहली पेश की थी जिसके साथ हम आए थे सामने लोगों के, हम उससे अलग हट रहे हैं, हमें उस लाइन से नहीं हटना और हमें उसी लाइन पर रहना है, हमें पीडीएम के एजेंडे को हाईजैक नहीं होने देना और सरबराही मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास है, उनकी जिम्मेदारी है। यहाँ मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी शिकवा किया गया कि आज के तमाम बड़े अखबारात में ये मौजूद है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इस बात के खिलाफ हैं और मौलाना साहब जो हैं उनसे कहा गया कि जो मियाँ नवाज शरीफ का स्टांस है आप उस तरह से क्यों नहीं खड़े हो रहे। एक बड़ी बदमज़गी की सी सूरत हाल भी इजलास में पैदा हुई और ये आप जो तस्वीरें इजलास की देखें तो आपको चेहरों से भी ये सूरत हाल जो है वो आया नज़र आएगी। इमरान खान साहब के जलसे डिस्कस हुए और ये कहा गया कि हुकूमत बौखला गई, इसीलिए हुकूमत अवाम में जा रही है, हुकूमत जलसे कर रही है, हुकूमत ये तमाम बातें कर रही है
اور یہ کہا گیا کہ حکومت ہماری وجہ سے ویک اپ کال کسی ایک صورتحال ہے جس پر حکومت اب یہ کام کر رہی ہے، اور یہ حکومت کی لڑکھڑاتی ہوئی پوزیشن ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اس اجلاس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، اس اجلاس میں جو جماعتیں شامل تھیں انہوں نے یہ ڈسکس کیا کہ اب پشاور کا جلسہ ہے، ملتان کا جلسہ ہے، لاہور کا جلسہ، ان جلسوں کو کامیاب بنا جائے گا، بھرپور کامیاب بنایا جائے گا، اور اب کوشش یہ کی جائے گی کہ میڈیا انٹریکشن جو ہے وہ بھی کم کیا جائے، کیونکہ اس میڈیا انٹریکشن سے ہمارے ہاں جو آپس میں اختلافات ہیں وہ سامنے آتے ہیں، ہائی لائٹ ہوتے ہیں، خبریں لگتی ہیں، کئی دفعہ خبروں کو ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے اور ہمارے اتحاد کو نقصان پہنچتا ہے، حکومت بھی اسے استعمال کرتی ہے۔ اس موقع پر بعض لوگوں نے کہا کہ ہمارے ہاں آپس میں اختلاف ہے، میاں نواز شریف والی لائن پر اختلاف ہے، اور یہ اختلاف یہ نون لیگ کے لوگوں کی جانب سے کہا گیا، اور یہ اختلاف جو آپ لوگ کر رہے ہیں اس اختلاف سے نقصان پہنچ رہا ہے، اس سے بہتر ہے کہ اس معاملے پر اگر آپ کی رائے مختلف ہے تو خاموشی اختیار کریں، اس معاملے پر بات مت کریں۔ ایک تو یہ صورتحال ہوئی۔ دوسرا اسٹریٹجی جب ڈسکس ہوئی کہ ہم جلسوں تک جائیں گے، جلسوں کے بعد جو ہے پھر ہم مارچ کی جانب جائیں گے، ابھی اس کو جلسوں تک روک دیا گیا بعض قائدین کی جانب سے کہ ہمیں اپنے جلسے کامیاب بنانے ہیں، ہمارا پیغام عوام میں جا رہا ہے اور عوام اسے قبول کر رہے ہیں، تو ہمیں اپنے جلسوں کو کامیاب بنانے پر توجہ دینی چاہیے، اور ہمارا جو جلسہ تھا گوجرانوالا کا وہ اتنی بڑی سکسس نہیں تھا، اس بات پر کام کرنا چاہیے۔ نواب ثناء اللہ ظاہری کی اور عبدالقادر بلوچ صاحب کی تقاریر، اس کے بعد مسلم لیگ نون کا رد عمل بھی اس اجلاس میں ڈسکس ہوا ہے، اور بلوچستان میں یہ کہا گیا کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کی صورتحال کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جب عبدالقادر بلوچ صاحب کو جوائن کرنے کی آفر کی گئی، اس پر بھی شکوہ کیا گیا۔ ایک اجلاس میں تمام چیزیں ڈسکس ہوئیں۔ اس کے ساتھ اندر کی خبر میں آپ کو بتاؤں، میری کچھ پی ایم ایل این کے لوگوں سے بات ہوئی ہے، کچھ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے بات ہوئی ہے۔ اب یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، یہ لوگ جائیں گے دھرنے تک، اور دھرنے کے بعد ان کا کہنا ہے کہ ہم استعفیٰ دے سکتے ہیں۔ استعفیٰ دینے کے معاملے پر ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم میں اتفاق ہے۔ ایک اتفاق نہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد سے ایک شخصیت نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کیمپ میں اس بات پر اتفاق موجود ہے کہ پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی۔ دوسری صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے۔ تحریک عدم اعتماد کا توڑ بزدار سرکار نے اپنے کچھ لوگوں، بزدار صاحب کی کوششوں کے نتیجے میں پنجاب میں یہ نکال لیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے 12 سے زائد لوگ، جو لوگ ہٹ گئے تھے وہ بھی، اور اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ تیار ہیں بزدار سرکار کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ تحریک عدم اعتماد سے بزدار سرکار کو نہیں گرایا جا سکے گا، اس بات کا چانس نہیں ہے۔ مرکز میں نمبر گیم ڈسکس ہو رہا ہے۔ مرکز میں نمبر گیم کو ڈسکس کرتے ہوئے بات کی ہو رہی کہ اس وقت 179 کی اگر پوزیشن موجود ہے اور 5 سیٹیں قاف لیگ کی نکل جائیں تو بھی قاف لیگ کے ارکان کے نکل جانے کے بعد 174 کا نمبر حکومت کے پاس موجود ہے۔ 174 کے نمبر سے حکومت بچ جاتی، حکومت کو کچھ نہیں ہوتا۔ ساتھ ہی یہاں اس اجلاس میں یہ ڈسکس ہوا، پی ڈی ایم کے بھی، اور میرے پاس یہ خبر بھی موجود ہے کہ قاف لیگ کو تقریباً منا لیا گیا ہے، اور جو منانے کی کوششیں ہم سب کے سامنے ہیں، ان کوششوں کے علاوہ بھی کچھ کوششیں ہوئی ہیں۔ زلفی بخاری صاحب نے اس سلسلے میں ملاقات کی، بات کی، وہ کوششیں ہیں۔ شفقت محمود صاحب نے بات کی کہ ہم قاف لیگ کو منا لیں گے، ہمارے اتحادیوں میں ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بات کی چودھری شجاعت حسین صاحب کے صاحبزادے سے، ان کی خیریت دریافت کی، اور ان تمام چیزوں کا جو امپیکٹ ہے وہ آیا ہے، اور قاف لیگ کی جو ٹون ہے وہ بھی ڈاؤن ہو گئی ہے، اور قاف لیگ رام ہو جائے گی، قاف لیگ واپس اس حکومت کے ساتھ رہے گی۔ قاف لیگ اگر مرکز میں نکل بھی جاتی ہے تو قاف لیگ کے نکلنے سے مرکز میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ 5 ووٹوں کے نکلنے کے بعد بھی 174 کا نمبر حکومت کے پاس برقرار رہے گا۔ یہ صورتحال حکومت کی مرکز میں موجود ہے۔ پنجاب اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنی کوششوں سے اور مسلم لیگ نون نے اپنے بیانیے سے مسلم لیگ نون کے کچھ ارکان کو تیار کر دیا ہے اس بات پر کہ اگر تحریک عدم اعتماد پنجاب اسمبلی میں آتی ہے عثمان بزدار کے خلاف، تو اس تحریک عدم اعتماد کا نتیجہ ناکامی کی صورت میں اپوزیشن کو دیکھنا پڑے گا۔ تو تحریک عدم اعتماد کا توڑ کر لیا گیا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حکومت کو اسے ویک اپ کال سمجھنا چاہیے۔ ویک اپ کال سمجھتے حکومت نے خود بھی عوام سے رابطہ شروع کر دیا۔ عمران خان صاحب نے 2 منصوبے یہاں اناؤنس کر دیے۔ صحت کارڈ خیبر پختونخوا میں
जो इस्तेमाल के बाद मजीद अपनी सूरत दिखाएगा और लोग क्या कहते हैं ये हमें नजर आएगा। मगर एक और काम जो हुकूमत ने किया, इंपोर्टेड चीनी, आज आपको नजर आ रहा होगा सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार बता रही है कि मुख्तलिफ अजला में, पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 83 रुपये 81 रुपये चीनी मिल रही है, सस्ती चीनी मिल रही है। मैंने आज काम ये किया कि 3 लाहौर के बड़े स्टोर्स पर फोन करके चीनी की कीमत के हवाले से सूरत हाल मालूम की। लाहौर में वाल्टन रोड पर बड़ा स्टोर है, फाइन स्टोर, यहां से मैंने मालूम किया। उनका ये कहना है कि ये 83 रुपये किलो वाली चीनी हमें मिलती है हुकूमत की जानिब से बहुत थोड़ी मिकदार में, ये आती है और 1.5 से 2 घंटे में खत्म हो जाती है, बहुत थोड़ी मिकदार में आती है, ये फौरन बिक जाती है। ये चीनी नाकाफी मिकदार में हमारे पास आ रही है। मैंने जो हाइपर स्टार है, जो अब कारफोर है, वहां से सूरत हाल मालूम की। उनका कहना है कि सस्ती चीनी हमारे यहाँ वैसे भी कुछ कम रेट पर मिलती है, लेकिन सस्ती चीनी हमारे यहाँ हुकूमती निरखों पर दस्तयाब नहीं है। इसके साथ साथ मैंने कैंट लाहौर में एक और स्टोर है, उनसे ये सूरत हाल मालूम की। उनका ये कहना था कि सस्ती चीनी आती है, चंद घंटों में खत्म हो जाती है, जितनी डिमांड है चीनी की उसके लिए ये चीनी नाकाफी है। हुकूमत अगर ये दावा कर रही है कि 83 रुपये किलो चीनी मिल रही है, 81 रुपये किलो चीनी मिल रही है, तो इस दावे में इतनी सी सच्चाई है, बाकी इसकी सप्लाई की सूरत हाल में इतना बड़ा गैप मौजूद है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।